Di ba? Hindi nga. Sakit sa tuhod. Kaya natin ah. Sakit na. Okay, sige na. Madilim eh. Ah, Madilim. sige. Kain na na. Pray, pray, pray. Arise, pray. Halika na, Tiaw. Feeling the prayer. Ah, si ano? Ay, kita mo yung video cake. Ano yan? Ha? Hindi. Pray, be. You pray, be. Pray na yan. You pray yan. Ay, suwak Ay, yun. kinabi. Happy siya. Sino? Yan na. Siska. Pray. Be. Yan na, si. Napakit na. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, in which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Asan to ba? Ay, ayan to ba? Ay, mayroon pang tumaon na isa. Yung nasa vodka na bote. Nitip to son? Sige na. Ha? Kunin mo nga yung tuba na doon sa freezer. Ref. Nasa vodka na bote. Ano mo siguro? Kuya, may sinilalize ako ah. Tangan. Budol. Kain na. Ano ka na? Sige lang, mamaya na. Sa plato mo? Saan plato mo? Bigay ko muna. Ay, meron nun doon. Ah. Thank you. Ayun, ito naman. Sino si Makmak? Ay, lumimit. Mas pa ka. Ma! Hindi, doon sa